ভিডিওটা আগে পুরোটা আমরা দেখে নিই আর শুনে নিই, তারপরে কমেন্ট করছি। गार्विता ने बहुत मैं थैंकफुल हूँ कि हेल्प किया है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, व्हाट्सएप से अपनी फोटो मुझे भेजनी है। मैं उसका एक्चुअली फिजिकल प्रिंट आउट लूंगा इस तरह से, और यहाँ पे स्नान कराऊंगा। रोज आता हूँ, रोज कराता हूँ। ये देखिए, तो इस तरह से आप डिजिटल कुंभ स्नान संगम पे कर सकते हैं। और मेरा स्टार्टअप है प्रयाग एंटरप्राइजेस के नाम से, उसके तहत आप मुझे पैसे भेज सकते हैं। इसका शुल्क है मात्र 1100 रुपये, और आपको मैं 24 घंटे के अंदर, जब आप पैसा दे देंगे, फोटो भेजेंगे, तो 24 घंटे के अंदर मैं आपको स्नान करा दूंगा। मैं এটাই তো इलाहाबाद में বাকি ही ছিল रहता हूँ। জীবনে, এটাই আমাদের দেখার বাকি ছিল। কেন তোমরা এত তাড়াহুড়ো করে, এত মারামারি করে যাচ্ছ কুম্ভ স্নান করতে? তোমরা তো টাকা দিয়ে দিতে পারো এই দাদাকে, যে কিনা ডিজিটালভাবে তোমাদেরকে স্নান করিয়ে দেবে। কেন বেকার বেকার তোমরা এত কষ্ট করে মহাকুম্ভে যাচ্ছ স্নান করতে? কোনো দরকার নেই যাওয়ার। শুধুমাত্র এই দাদার হাতে 1100 টাকা তোমরা তুলে দাও। তুলে দেওয়ার পর আমার এই ভিডিওটাকে লাইক করো, তাড়াতাড়ি লাইক করো। কি করছো?